मध्यमणि भारी रे डाकसुनी से मध्यमणि औषध बटुआ ज्ञानी से मध्यमणि भारी रे डाकसुनी से मध्यमणि सकाल उठी अच्छा गलु से डाकिले घर गलु से डाकिले घर को गलु आप बुझना सकाल उठी गणतल पशु हम दाता गाड़ी गुड़ा को धरी साई बाटर गाधे गला बेलू दक्षिण पटे पड़ी अच्छे गोटे मलू उत्तर पटे पड़ी अच्छे दुईटी मलू से डाकिले आम घर को आस से डाकिले आम घर को आस से डाकिले आम घर मसीहा आसिक 2019 है मलू को आउटे चाकुचंदी किए मलू को परीक्षा करती लाड़ी जीवा हाँ विदेश पास जदि किसी माल पानी मिल देखीद माल पानी ओहो से माल कथा कहूनी टंका पैसा आज्ञा आज्ञा आपको नमस्कार से पिला को कल्याण पछड़ पदे 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 हो जाए आई हेला नहीं के
ରୋଗୀ ଦେଖିଲେ ସିନା କିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଠେ ଦି ମୁଠା ଦେବେ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ ତ କେଡ଼େ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ ଆମେ ହଁ ହଁ ମୁଠେ ଦି ମୁଠା ଦେଇକି ଘରକୁ ଗଲେ ଘରେ ଆମକୁ ପୁରେଇବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି
जबरदस्त से मानस को बोला ମାନେ ଲୋକେ ନୁହଁ से मानस को दिया हिंदे से खेला तुझे भाव में देखी पाए तो को हफ्ते तो अवस्था की होती बहुत तो दिखा को तुझे भाई भाई में आसी तो तुझे आसी पहुंच वो ना ना खाती खाती अपना नाम ये परिस्थिति देखी मैंने वादे बोले କୋଇଟା କୋଉଟାରେ से उसने हाथी वाला प्रश्न କୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି मुझे हरा कथा चित्र को देखियो ना तो बहुत देखियो ना से वादे को देखियो ଏ ବାପ କହୁଥିଲେ ମୋର କାଲି ପୁଅ ମୁଁ ଟିକେ ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଏଇ ପିଲା ସାନ ବୋଉ अच्छा जोर मुझे दे मारते
କିଛି ପଟେଲ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସତରେ ପଟେଲ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ କଣ କରିବା କହିଲ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ମୁଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଡାକିଛି କେତେ ପଇସା ଦେବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ପଇସା ନେବେ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର।
ମାଲିକ ସେ କେତେ ଦିନରେ ମଳୁଏ କେତେ ଦିନ ପୁଲିକୁ ପଚିକି ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି ନାଇଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି ଆଉ ଜେଜି ବସିବା ପାଉଣରୁ ପୁରା ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛୁ ହଁ ହଁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ କିଛି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନିଜର କ'ଣ ଭୁଲ ହୁଏ ନା କି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ବୁଝିଲେ ମାଲିକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ତାକୁ ହଁ ଜଣା ଅଛି